So guys, good morning. Ito yung little garden natin guys. Yan. Yung okra natin guys. Oh. Yan, oh, may isang bunga. Yan. Yan, hanggang doon guys. Oh. Itanim natin. Kamuti. Yan. Oh. Pag umulan nito guys, mabubuhay na ito. Yan. Hanggang doon. Ayan guys. Pero may okra pa dito guys. Oh. Wala pa masyadong bunga. Yan, bago pa lang ito yung tinanim. Pag umulan ito ay mabubuhay na ito. Yan. Hanggang doon. Yan. Good morning sa lahat.